पीएम किसान योजना रे आसिला बहुत बड़ खुशी खबर। तो यही पीएम किसान योजनार टंका लक्ष लक्ष हजार हजार हिताधिकारी यही पीएम किसान टंका पाइबे। केउ माने 2000 टंका पाइबे तो केउ माने 4000 टंका पाइबे एवं केउ माने 6000 टंका पर्यंत पाइबे। तो कौन पाई यही टंका पाइबे? अनेक हिताधिकारी मनरे गोटे प्रश्न रही। तो कौन पाई यही टंका पाइबे एवं केउ माने यही पीएम किसान योजनार टंका माने पाइबे, मु सबु किछि डिटेल्स यही वीडियो माध्यम रे आपण माननकु कहिबी। तापरे समस्त हिताधिकारी मनरे गोटे आशा थिला जे होली पूर्वरु यही पीएम किसान टंका मिलिबो बोली। तो देखंतु आज्ञा न्यूज माध्यम रे मध्य प्रकाश पाई सरीथिला जे होली पूर्वरु यही पीएम किसान टंका मिलिबो बोली, किंतु कौनसी तारीख प्रकाश पाई नथिला। तो आशा करा जाउथिला यही पीएम किसान टंका होली पूर्वरु मिलिबो बोली, किंतु सरकार होली पूर्वरु यही पीएम किसान टंका देले नहीं। तो वर्तमान पुणी आशा रखिछंती यही पीएम किसान योजनार हिताधिकारी माने। तो वर्तमान सारा राज्य रे सुभद्रा योजनार टंका गतकाली बा मार्च 8 तारिख रे आसी सारिछि। तो अनेक हिताधिकारी एकाउंट को गतकाली आसी नथिला। कौन पाई आसी नथिला ना, गतकाली रविवार छुट्टी दिन थिला, अनेक बैंक गुड़िक छुट्टी थिला, तेणु सुभद्रा टंका आसी नथिला। तो देखंतु आज मध्य यही सुभद्रा टंका आसुछि। तो आपण माने दया करी आपण मानकर एकाउंट को चेक करंतु। जदि आज आपण मानकर सुभद्रा टंका आसी नाही ताहेले आसंता काली मध्य आसीबाकू जाउछि सुभद्रा टंका। आपण माने हताश हुअंतुनी, धीरे धीरे आपण मानकर एकाउंट को यही सुभद्रा टंका आसुछि। तो वर्तमान आमे आज पीएम किसान योजनार टंका विषय रे आमे आलोचना करिबा। तो तारीख प्रकाश पाइछि कि नाही, आज आमे यही वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु आपण माननकु गोटे अनुरोध, वीडियो को गोटे आज्ञा माने लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु, फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचीबो। तो एही पीएम किसान योजनार टंका केउ माने पाइबे एवं केउ माने एही पीएम किसान योजनार टंका पाइबे नाही, आपण माननकु सब किछि डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। तो डेरी न करी चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो देखंतु होई गला फाइनल, यही तारीख रे चाषी को खाता को आसी पारे 2000 टंका, किंतु एमानंकु मिलिबनी। देखंतु आज्ञा पीएम किसान योजनार टंका आसीबा पई तारीख फाइनल होई गला बोली न्यूज माध्यम रे प्रकाश पाइला, किंतु चाषी को खाता को आसी पारे 2000 टंका बोली पुणी यही न्यूज माध्यम रे प्रकाश पाइला। देखंतु आज्ञा कौनसी तारीख प्रकाश पाई नहीं, किंतु चाषी को खाता को यही तारीख रे पीएम किसान टंका आसीबो बोली न्यूज माध्यम रे प्रकाश पाइछि। तो सही तारीखटी कौन रही आसंतु वीडियो माध्यम रे जानिबा। चाषी माने प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती पाई बहुत दिन धरी अपेक्षा करी रहिछंती। प्रथमे आकलन करा जाइथिला जे फेब्रुआरी शेष रे सेमानंकर अपेक्षा शेष हेबो। तापरे होली पूर्वरु चाषी माने प्रत्येकंकु 2000 टंका पाइबे बोली आकलन करा जाइथिला। देखंतु आज्ञा चाषी माने अपेक्षा करिसंती एही पीएम किसान योजनार टंका को। तो 21तम किस्ती गत नवेम्बर मासरे प्रकाश पाइछि बा समस्तंको अकाउंट को आसी सारिछि। वर्तमान अपेक्षा करिसंती एही 22तम किस्ती को। तो आपण माने पाइबे कि नहीं, आपण माने वीडियो माध्यम रे सब किछि डिटेल्स जानंतु। नुआ नुआ नियम आनिछंती सरकार, तेणु आपण माने दया करी वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु, आपण माने सब किछि डिटेल्स बुझी पारिबे। तापरे फेब्रुआरी मास शेष हो गला एवं होली बीती गला, किंतु ए पर्यंत चाषी को अकाउंट रे जमा होई नाही। देखंतु आज्ञा होली पूर्वरु जेउटा कि न्यूज माध्यम रे मध्य प्रकाश पाइथिला जे होली पूर्वरु मिलिबो बोली, किंतु कौनसी तारीख प्रकाश पाई नथिला। तो होली बीती गला, किंतु पीएम किसान टंका मिलिलानी। तापरे प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे
ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2,000 କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଆକାରରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 2,000 କେବେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି 2,000 ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି 13 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 13 ତାରିଖରେ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏହା କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ PM ଇଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍। ସେହି ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ବା ଏହି PM କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାରିଖଟି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି 2ରୁ 3 ଦିନ ଆଗରୁ। ତ ଆପଣମାନେ PM ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାରିଖଟି, ତାପରେ PM କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ତାରିଖଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୃଷକଙ୍କ ଲାଭର 22ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 22ତମ କିସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତଥାପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଏବେ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ 13 ତାରିଖରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ PM ଇଭେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯେଉଁଟାକି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କିଏ ଏହି PM କିଷାନର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର EKYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ID ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଚାଷୀମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନରେ ଆପଣମାନେ EKYC କରନ୍ତୁ। EKYC ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ିଟିଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ତ ଏହି 22ତମ କିସ୍ତିକୁ କୌଣସି ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟିକସ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ହରାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣମାନେ
पेंशन पाउछंती ताहेले आपण माने एही पीएम किसान टंका पाई परिबे नाही किंबा आपण माने अप्लाई कले मध्य पीएम किसान टंका मिली परिबो आपण माननकु नाही। तो आपण माने सब किछि डिटेल्स बुझी पारिले जानि पारिले एवं जदि किछि डाउट अछि आपण माने कमेंट साहाय्य रे मतामत दियंतु मु आपण माननक पई सुनिश्चित भाव में रिप्लाय देवी। वीडियोटी भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु मो चैनल को प्रथम आसी गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एहीपरि हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानक ठारे प्रथमे पहुँचबो। तो वीडियो को एठी ऑन करूची। जय जगन्नाथ।